Ahong pai pa ta ding ito pa Jesus Christ minto tunin kakutat lamin pol bimite ong lian ut masaing biak piang na online service te nei kikhen on ding yoma ilung adamma mamaya tunin panabiak na bana punong zatsak ding isiapa Reverend Dr. Langkhantang Lianzo ete to amap tuing te kikum khom thedinga puno zang thedinga omtai man ilung adama ito pa khaki tho pina to punahong zat ding ilamena to bang ding to pa ompina tangle chini sang ni genun masahi mun haksa himale zong to pa bethelai ama phat thelai yom manin ilung adama ma maya to kom kala tunin i thedan danina yom namun te chiata ama beding in kisat chiat dingwa to hunte zat main lai siang thomun khat kong sim ding efesa alian thum aneu somni pan somni le khajong simning eite ading in na hong sepsak eite ngai nget za wale ingai sut zolo za dong in awang le na to tampi ta ka hong hi sak thei eite pasian pen pol bimi te khem le Christ Jesus to ki pol mi khem pewin akhangin aton dong khat chia taw hen amen tunin eite nget za wal donga ama hoi nang lang sak awang le na tong kema hi chiang dong tong kem pasian ni iman ilung adama toy manin den chiang to pa phanna suak ta takin haksana kom kale le zong zani khatwe ni thu piang te kim le pa ma plane crash kongomin ai kele mei kang explosion tuam tom te gam tuam tom ma le zong to te la kanang le ke i chu hun nga lai manin suak ta in to pa to ngai ti zan na ma phan na ni ring kisani to pa to hun te am na ni awang lian pasien to pa o pun hak sakom kala nang ma in na ta te pun phanung pe zel la ya nang ma phat na biang na kani na ding mun deu mun hoi tang mai bam mun te bang nong na pia a to be khelowe nang ma thu siang thong muam ding ka sia pau jong nong pela ya to be khelowe na nang mai khang no te nang ma phat na biak piang na ki jang ding te bang jong nong pela ya to teng be khelo to ba pasien na hoi na ti hangin media department jong nong pian amau te to pai chibanga nang ma phat na biang na online service te nei khom thei ding anong koi manin ama sai na tulung dam ko ko hi to pa hi ko hun zat ding te khem pe na khain ko pian la bang kim nang ma ompi na to bol pan top dong nang ma nong ompia na tu gen ding pange bang zong na kha siang thong polin la ka hi na khat pe wa nang ma min tu pi na so thine dingin apul pan na top dong na khut siang to ki kem sakin na ta to pa Jesus Christ minin kongeni amen liang vai sal tang po na ding in Jesus Christa babaya bol set huain gen thei liang vai Jesus Christ ing zo sa ta to pa phan na ni khom ni liang vai sal tang po na ding in Jesus Christa Jesus Christ.
khu asian thoi che ki koi ama phat zo le abe zo ton tu ning mi mal kim to pa tu kham che te to pasian pen nu tang mai che nong pi pasian pen to ko min awai na te ai sim ko min ka to pa honin na sim se lo sim to pa kana nei ko ne to pa honin na sim se lo kalmari cross mama katani adori nabina to palem ne ho zona em kya di no man mange
ang tayo lo pasyan ken po ken kunin amangit natin ay sukomin tuang yit pa ya ken wasing lang din hotel takin ya om dili si sintak ito masalahnya wala kisah saat yang asyik kau. Tuma may sarapin ang asyik kita. Kung akin to pa o, janang tuti sa akin. Na itong nanasad na haksan natin ito sa akin. Nang masing lang din tuma, pero tayong lakikin. To pa, kanun na, kanina natin na nga ita. Namay nung kita i-chin. Luksim tak ito kipiyay. Bagis, apyat ko ang pamitunin. Maasyan to namloa. Ipasyan pinla siyang to pasyan ay manin. Hong siyang to sa kinto pa. Kiyap ko po minang sitang ito. Kiyap yan na. Hong siyang to sa kin pa si ko. Sa kumani. Hong siyang to sa kin.
online sermon ai online service kia khate ke katakin onglong in la tua Nazareth Jesus Christ in na te singlam te nong takhian na nong in na te ong tel sem sakin la tua tu kitonin kanun tang na be dongin siang tho nun tang na kanin thinding ta siang tho in ong siang tho sakin ong veng ton tunga den ma chiang in jong to pa na tu siang tho kazal dingu tu phang piak sakin kahunom lai te khem pe na khut siang tho ki kem sakin ta to pa Jesus Christ menin kume amen tuina isiapa le azang ning khasiang tu muang nai na khut beng se ne le Jesus Christ menin po pi khem to nom namun chia do jin pa ji bai kong pia hi bia gna pai khom te in pasian be khom te in nuam sa ta khom te ke zong le tunin lam kai te media te pastor te de sang na to khat ve pasian na ma bia la hun khat online chi hiama media chi hiama zang te man lung dam bo ta sa dunia iki kop dingwa hun sao het lo in sunga igen dingwa oi mo ka sa chu pasian it na ong tak hiat na the mystery of redemption, God's redemption plan. Tua a mystery piangka. Alam dang ma tua tak hiat na lam dan na pe. Gian khom le ut ka hia. It takes dingu zon bung thup na tang som le nia ki pa na som ni da khat sung tan. Hi ding la hi. Lai siang thau sim na nei phon ni hi lấy chung chiều tế cung kia na nó thấy lo nó kinh ta theo le lâu le bằng tin van chung chiều tế ông hiện lên thấy theo thấy cái hiểu hiam mà xong đấy thum na no man had ascended to heaven qua vana qua mà aka to ngay kia vana prang kum pa pasian Jesus chỉ lúc ngal qua mà van tung à ai lo hi Moses in gamdaya sungula khai kang bangin mi hin thapa jong khai kang lift up sin tuma ki khai kang ding hi qua hina aging ta apte amang thai ke ding wa khaton hinna anei ding hi som le gung na pasian in khobe na it ma to chen atapa tang ni sun pia hi ko hina ama ging ta whosoever i kana cham tamba ama ging ta khem pe te mang thang lovin khan ton hinna anei te ding hi azia pen pasian in hi le tunga atapa siam lo kang sang sol lovin hi le tungin khan ton hinna hút hian na tan thei zon na dingun koi ama ging ta khem pe te mo pai ke ding wa hinala ama ging ta lo khem pe te chu mo pai a hin tao hi already condemned mo pai ke dei tao hi Asia pen pasian tapa tang ne sun atak sang lo jagon hi mo pai na condemnation va leituma ong luda ong paya mi hinin nyar ade zowa Asia pen ana septeo suam kilo himanin mi ana tel zo hi mi kwa hele khia na bol mi khia pewina mial awura mial om hoesawa Asia pen atil gilo bol teu aki po khia lo na dingin aki lat khia lo na dingin hinan le ko hele tiro bol min chu vaga om nuamsa a pasianin abolsa ahin khwa va ade nuamsa hi
pasien tu siang tu si te tan tu pang pi hen tu na nei ni ma pa pasien na happy na ka pa hi na tu hing namat na tu go man se man pa na man tu ni ko kana mun khem pe wa om aza khem pe te tu nang man na tu pang pi sang la ki chiang ta na tu hin na tu ngien de ni na happy na ngai ma pa jesu ni se ka tu me hi amen hi mystery of redemption pasien tan na lam dan da pasien ni na lo pi da chi chu pe Genesis bung thum na pasianin bung khan na ki panin khovela bang ma on het lobin bara out of nothing Hebrew bara chi chang out of nothing God created heaven and earth no asia ma bung khan na til sam so sia bung ni na til sam ten mit de sia bela bang kim ngi zo sia bung thum na sa het lobina pasian le mi him te ki kala Hem na ludin suan na para puk na om ta a. Hotin mi na pasian kiin ma ahun na ki pola ki fellowship pasian le asia min tepe. Hem na zia bina sa kier au min mi hinglet pasian pe kidaidan na akala gom dian piom ta hi azia pe pasian mit him in suan na motelo hitima. Amu thay lo da man min pen pasian to ki por thay ta lo mo na khan to na si na atungwa tu ong ke ta hi hi ba na tu kiat lai na apung jong be man lo vin chini atang jong be man lo vin a zohan bung thum na tang som da na hi pasianin promulgation iti diama open declaration Mikhe Pimke dim na Hundam na naset Dat hiet na Mihimte Zer tang ben up na dim Dat hiet na dim Tua vai hom na tupe Nang gul suan nule Nang gul suan tele Nang nume suan te kikala Ki mer ma na ka koi ta dinga Hote in gulsuan ina numay suan hetul ka nasu sinup dinga hinale numay suan in nang gulsuan lutang pen asinup sak nila hi pen hi cross na til ong tung ding example jesu tan na din pen pasidit na siyam lon ger long na a introduction pasid happy na kipan na anay pai hi Hoden Isaiah dat naging law natin na pasya to ong kikin saka natablen natin siyang na pasya na panagamblaw hi pasya may na mutay lo hi Hoden din ama ozong na sa theta kayo hi mihimlet pasya lin kikala the holy and righteous God Asyang to diktat pasyan le sinner rich man migilaw le mi buabang mi himte kala kisop na him om talovin what hibanga pasyan to kisop lo na ina khanto na sina khanto na sina ka atu na hi khanto sina mga sila chu explanation sao ngai hết lo hi pasian to kizop lo khanton sinai mai hotel khanton si dia om lai hunun pasian in ha redemption theory but is a mystery theory lam dam ta om puang khia a hopon sianin farisai te la ka lam kai ni ko de man na za nang pa ya zon pung chuna pula para yet chule om mo at a thu ngom to wa hilai ta muna banga om chi cheng le zanang pain Jesu Christ nga hundam na thu pen alam dang Jesu om til pen nei ulei banen thu ong kana hi bala hom la hunena aki hom na temu afegan samon dang khadai dinga against ke dingwa ya som le dina ha som la kana pan le
Giêsu Christ câu có thể chế độ lẽ câu các tên xích xích tiêu các ghé nó các buồn hiểu hi hiện nay chú này là nắng lắng cải vào ô sắp tuam Pharisees Rabbi hi lấy tung là thiểu tế lấy tung là tế cung hi là nó thấy đâu này bằng tiền phản tung thiểu tế nghĩa lên thấy được hiểm chế thế là tức là if I told you other things and you believe not, how shall you believe if I tell what the heavenly things? If it's a conditional không biết thì chú biết công hi là trong thầy lâu thầy đến là dễ trong thầy lâu này lẽ và tung là thiểu tế công hi chẳng bằng tiền là tiền thầy nhá thế là tức chú lấy tung thiểu lẽ và tung thiểu lấy tung là thiểu tế nó biến thật đi mà hi túi sang là biến thật đi hui bằng hiền nó mua hiền là giá hiền nó thấy hiền khối ăn cái phần khối ăn bay hiền lấy tung là thiểu lắm thế tôi từng on thấy rồi đấy hơn chứ bằng á lấy tung là thiểu tế thấy rồi rồi hi lấy bằng gì là van tung là thiểu tế hin khoa cái khéo bác sĩ thu làm đắng thu ao sẽ tế bằng gì nó thấy đi à van tung thiểu tế bên khả áo nó xếp nào gạt thế biến thăng là in khổ cái khéo là cái gì thế bên làm đắng mà is the greatest mystery is a changed life, a transformed life. Mi khát hin khóa cái khéo khá là làm đắng là liền rồi lấy tuần cái một lô cái hiệp các cái bạn là biến rồi hi sum le pai đang cả sana tên cái hin khóa là cái ngày sút na tên lùng đâm là cái bạn là biến thay rồi hi hi là lẽ bác sĩ chui nghe là mi khát hin khóa cái khéo là mi cái lô ba cái lô sòm non lô ba zudon pan don non lô ba agu pan gu non lô ba avang vai ba tu ni bác sĩ mà sang to ba ni daga zu khama lamle dai mu ko ka biagin sung zo na hin ko ki khera ni daga bi kilian sang mama pa pen ki nganya mama he baga hin ko ki khera kana alam dan a mystery kha ga na setna bang chi na thei thei dila ho ing la na mu mo wa sim te ki lo na mo ya e ka mo ai la ko am ki pa na ya ko na pa yan thei ya thei lo ko ve la thil te bon thei zo na de bang chi kha ga na setna thil it is all here. Well, I say secret then. Pasian tapa. Mihin banga vana para pasian hingala lele van siempa. No may hat sunga virgin pa tipe. Impossible hi. Tilitelo hi. There is no best of mystery in science. A virgin birth, John Taylor idea. Hana sepna. What is it? Nicodemus, Jesus pen. Taylor right man bang adresiam teaching le. Rabbi. Tak satila Jesus pen. Rabbi, master, poor. Jesus pen pu hello Jesus pen Adonai ka topa o ka pasiano achiding aten lo ziagin atopa pasian te to ya min tak sa langkai pu za tang na bang hiam chi pe na hulai ka hi athupi a mystery lo hi min pasiano ka pasian ka topa o achi te ya ahin khua ki khera pasiana dinga ki ngai nyama hin khua ki transform ki khlum le hin khua pe sum le pa ya bol hilo he
pil na a bol hilo he thagum tha na thil bol the na a bol hilo he is the mystery of the gospel of Jesus Christ. Jesus Christ lamdang mamay pian tham a chi pen is a mystery hi thei siam lo the mystery hi Nicodemus ông sót bị tắc struggle kén ăn to chăng à Jesus kêu khi nó piang thắp rồi thì ngay xuất sắc piang thắp rồi đi về Jesus chỉ cho mình ăn luồng bằng lá ina lao nó lo vin Jesus vui bằng na sang tang thu này mà Barabbas đã na tang thu này rồi mà chú con ông tang thu này iki pa pi hi pian thắc mà chỉ pen aten siam lo dia đi là is truly struggling này kaya yung kada struggle maka na buhay stop people. Sabi pinabuhay kayo. Kaya kinay nikat ni tumape di nga ajim sang siya nga. Lai siyang tau simsa sa jol pa siya nung reveal siya kitil set na. Nigalaw pa siya kaya kile din Jesu kila kile din nga tau pa natang kina kita na tupe. Ipok siya nga. It's a mystery. Truly, it's a mystery. Himama he. Tang somle, lile somle, somle tumle nayan sume. Men ko ma mi hinju vantunga pai to ngai lo wa vantunga parang kum supa mi hin tapa chi lo nga vantung lam til the ni kuan the nya. Ihundam na pen bang mahiloi is nothing else, only our salvation is pasianta pa Jesus Christ a cross na set na tilbol na to ateng na to Jesus akipiahian na hundam na ahi Aja bangin, gua may na, mehingay sunna to, mujianin terjang kay ngay lo dini, vantung til tua, ikitoy na pen, ihundam na nasit na pen, vantung tawa, vantung altar, pasyan masanga. Nidang laya siyang pitena, Judah tena, Levi siyang pitena. Daya watonmen ni tenga kitoy na gangsi santo kitoy na bolwa. Bong talte kier talte belate si sanzang kitoy na. Akum siya na bolu kisama Asia pen abol tenga kum tamigilo kay tike pogwa. Kum siya na bolu iti. Tomi tupen khat veya tudin le kanto na dingin Jesus Christ na. Ama si sanzangin leitung tao hilo vantung tawa alta pasien masanga kitoy na siya mahi Asia pen ihundam na akipan na din na pasien at hangpay pasien hangpay na pen kitoy na toy dam lovin ngay dam na teloy nang lagay kitoy teloy pasien na sa nang lagay vatung ka pasien na sa to pa ngay namin si teloy ha Vantunga para aumang kumsuka mihin tapa vanam tipan pachi longalin vantunga pasian thangpai na thoi dam thek na dingin kwa main ngai sup na nei the lo tha nei to hi the na nei lo hi pasian thangpai na aban ne cho yen be lai dingwa den che I hun dam na pen I olgen ma se lo khat be tiang le a ol hi lo hi I neb gen ma wa neb hi lo hi I hun dam na dingin pasianin tang som le dina I pai su tiang banga again su tiang le the mystery pasianin ong reveal tai to bang tong reveal hi apa chile Genesis bung tum sob le ngana no me gul san ki kala ki mel bang na cross din symbol la pela hela tak tang som de lina
Moses na ganda ya sumgul akai kambangin mihing tapa akai kambam tadi ngahi reveal bortan ong laketai tua mihing tapa ki kai kang na kitoi na ihundam na lopi yang mahina pentunin hela taga pasyanin ong laketai pasyanin ka atiuri a mystery bed ong reveal na at tapatung to na cross na set na cross tilit na to bang hama to ang cross na sem lo biham chile ko hile cross sa sita pot pen ham siat puwa asita bek agilo tebek si hilo na mother te chau to te chau tha da jung to si phalo lai ho tua tháp bạch hilo na tua tháp ban na zong government kumpi ado alang pan te vate kumpi do te tua chibang kumpi thang pai na te chok mi khat yelo sia ba tha siang na kumpi pan va phok pi lo mai te hi em dan tung su ama chu song kula tan dim dam song song la bang te action ke la dim ai hang na cross a extra lang na pen kumpi order pansan ama dowa tua thatte ama do te tunga tua hip vai hom na thur khen na kia hi migilo cross ta ki aki ke den ta phot pe nei le tunga zong assistant ke lo din gilo ruai mani na le tunga assistant ke hela vui le tung bua dia ni dia le tung ham siat na tang dia hi Hujan singko khayun la amuat bang dongin fasana nek dilo bang dongin amuta podin hupen mualtung hiam ele lam ka tuam hiam mi demu te dimin crossa si te ki bol fate to ba crossa si te pen amuta podin la galia tai lai hi dong la khot pod dimin la aham siat di curse be upon him te mo ham siat na tu ma lo khum dimin la tua ham siat na dong ham siat na tem potupa Jesus Christ cross lamdan na a mystery huai ni oja tu ni na Jesus Christ cross tu ngasi na pen Moses sungul khai kambangen min tapan khai kangen a om ding hi banghang cross pen pasian mai tam pasian mual tunga the man of God Abraham and Isaac Allah na tao sang tunga the same man tunga mual tunga Jesus ong ki khai to pen pasian mai ta pasian Jesus Christen si na atuang na tu pasian in kha apum atang athang pa na he to ba he na tunga mi teng tunga he na thang pa Joseph atapa tunga le boy na atapa bol sen sa yan omin a hina sausia pasian alung dami chila sana azia pemba pasian idna is a mystery nang tunga ham sen na tungdim nang tunga pasian tangpa na tungdim pe kuwa hiam kharin ang apuak hiya da kuwa hiam na tanga ay hilo wale nak na tuwa ngay nagilo na hanga pasian tukihir na hanga mihintay na rin yung pilat pasian tukitay na wahi pasian tangpay na suksiyang taylohi ito nga pasian tangpay hi pasian hehi pasian lungdam na dimin nalagyan ni Bolton lohi hujan Jesus Christ cross tu nga eya tangin asi na pasian tangpay na tinggok sa at tu nga pinapas Jesus Christ kibalzak dita kisuk niyan dita ng Jesus cross tu nga atuak na tupe ya Moses en gula kay kambangin minta pa kay kamam tadi nga to mga nang tanga asi nang mo na hanga asi Jesus pen kwa hile aging tatedimin hundam na kong ong siyam tahi siyam mo whosoever believe ko hile aging tatein si Jesus song
Xong rồi ngà này là that whosoever believe in him should not perish. Among thằng kia đi người. Yeah, perish pen. Apa tu yang perish anh ông sụp lại đi mà. He perish chẳng là. It perish is not annihilation. Abay mang hilo hi. Avuya len mang abay mang hilo mo hi. Ay pupada na. Mi hindi si chẳng na. Mi si kuat ki pai hang khát ki zang. Mi si kuat isi do chạy happen. Thằng va là cái tôi mình thằng va là hang khát zang no. Thằng va là si na ông ki do chạy mình len va là tung tô. Len va là hang khát si len khát bay leo leo. Len va là si ki zang kui va là atop na per va top na tung tô. Hoa hang khát bay chạy mình mi hin khát áo pen ui li so bên len mang ta bay mang annihilation. Itu dia. Hela tak perish pen annihilation ni lai sampai. Ikha bay mang siapa? Atop ter khazong atop na oma sup mang thei di bay mang perish di di sup baga kho. Okay, let's suffer for certain generation kho lo. Khang bang za hian mấy xe cái cả là bang za phải khá bay thâu đi kho rồi. Mo. Bay mang si pen atop na om ngay rồi. Wa apere si nak amin apere ya ti chang je pasia to ki hen na si na khan ton si na meili sunga god mun sunga hola ta si na ki la ke dinga mei sa bet hilovina na ta sa lung na sa no silo dinga ta su da zana na la pol na kora tu na phanai sa banga I kora din tu o si na khoyam na ya si na o si na ne si ut na nge si na ngai kap di noi nông dưới chân ấy Jesus khi chúng ta chú science lim la na banga et sang na bang na nông nghiệp thì đi hiểm bang mà tu khang et sang na nông science ki penol rồi occupation cho enon mim tapa motion sumol agai ka mo khai ka ri dinga zona pen ngapi sunga sun thum na za thumom bagen ni tapa zong han khu sunga sun thum na za thu om ding ni gual zona sign of victory I hundam na tu ni chamin ha na guak na min na hundam na bang hanga na sa ta Christian na muang am bang dia na assuran dei ka hunda silang van ngom kai di ki pa bang sia gin Jesu atauta ka hundam pa atauta ahin pasian atau ki pasian sina so ka pasian ka biang man na ma ng jungan ama tat na sa le ama jiak chang tu ni ka thok ki ta hi na hi iti take you something Hoje pasianin pasianin aktat na nasip nen pen Jesus Christ sang na it na hamin hundam na ter is salvation igin jiaka hundam ki hiloi igin na let jiaka hundam na hilai jang lo igin na asan jiaka hundam ki ngai lo I hundam na kha the essence of our salvation is Jesus himself Jesus liu ya kai hundam na hi if faith pen ama tung igin the na pen it's a medium of our salvation your faith how you respond Jesus pasal na pen I respond te na pen to ni I hundam na pen I faith dai hozen to ni dia Jesus Christ pasal alam dang mama tat hiat na ong puang khata hi bangat puang nga zohan bung thum tam som le buk na a thei lo him chu om no lo ding hi เจสุคริสต์ประชันอัลลัมดังมามาตัดเขียนนะองปวงแค่ตาหิบังกัดปวงอ่ะ Zohan bung thum tam som le buk na a thei lo him chu om no lo ding hi เจสุคริสต์ประชันอัลลัมดังมามาตัดเขียนนะองปวงแค่ตาหิบังกัดปวงอ่ะ Zohan bung thum tam som le buk na a thei lo him chu om no lo ding hi
pasien khovel in mama hotel tapa tang nei suna pe a ko hilama king tate chumang thai lo khan ton hin na nei ta ding hi kwan a thei lo christian the post kiom lo kha ding hi helai ta ga ye dai le I hun dam na pasien it na pen pasianin til teng tu ma ala nuam le til teng tu pasien I hun dam na ding amasut avan zada ane a centerpiece per kutu Jesus Christ. Translation da tu akibang kol kin keda King James ane dwale. John bung tum tang som lugong na pen 25 word say. Word som ni lengahin. Word som ni lengalaga. Word som le word ni amasanga. Word som ni lengana angana pen atapa Jesus. Abana som le ni. The centerpiece, His Son Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Another 12, Jesus the centerpiece. Ihundam na Jesus, so Jesus Christ ihundam na. Who's a pasianin? Hovel in ma atapa tang nation na piahit hun hovel hundam na din atapa ong piahi. Augustine, Church Father Augustine he Christocentrism doctrine. Jesus Christ doctrine teng laga Jesus Christ a man pillar. Then doctrine, Christian doctrine, somba isim tiangle. Doctrine of God isim le. Doctrine of God is studied. Jesus parlo doctrine of God cannot be destined the final point of theory. As on up him Jesus umlo na pasyan theorism asyan to na oh inatik tat na tento pay mai hutten se hunlo ba. There is entity ahina lovina abukim na pasya na hinapen the study of God azo na pen atapa azo alungkim na doctrine of sin na study ale ginlo na study ale ginlo na pen Jesus amlo wa answer kimuzolo he doctrine of church, ecclesiology, doctrine of eschatology, doctrine of salvation. Na study Jesus lovin azona omtelo. Christocentrism. A centerpiece hundam na. Pasyan it na. A medium. I sense a center of salvation na ompiap to pasyanin atapay. Hena to pasyanin. Hover ayit mahal taga Zohan bung tum tang som de guna word pair mun ngain John Philipin ako hoy kasa who tun dem no kan ensu de kadai kana a pen na borona God and the Son, God and Jesus. Salvation ihun ram God planned salvation, Christ acted it. God, the giver, Jesus, His gift. God, the divine, through His love, He gave it, whom He gave it, divine, His Son, God, to us. God give God, which is a gift to you, free. Mitam tang na ihun dam na chu yes patian ni chu unconditional hin put na nei lo e diam lo bal diam lo e jiao le man hita jiao in zo cha ni tak cha zu don na jiao ta jen ma ma God give God. The giver is God and the gift is Christ Himself. God give God as a gift to the sinner. Nang laki hatina. Howe pasyanit khover ayit ma bat pasyanit khover ma atapa asang. God
and the Son. God, the Father, is the author of our salvation, redemption history. Jesus is the finisher of our salvation. The Talastai. Zan bung som the corner som to me. Cross the Kazotai, the Talastai. It is finished. Kapain nang takhian na dina, kapat hang pat the ten kapahe na ten hitunin. Ken cross kapwa kapa alung damta nang suok tata na hi na thongkiat na koda na sumpia diteng na bail out money na ransom money teng millions of hizong na tunin ka pay all in full pia ka jong samlong hi kapezong ta lestai. It is done. It is finished. Adina love and give. Pasyan benevolent, pasyan kilak na pen. A benevolent atil pabol pen hele. Pasyan ha love it na ziagin apia tiada. Kovelin ma ziagin atapa apia. It na ka abulahi. Mihingina eden huana evila dem sol at abon masang pasyan to ki kalu adin mun akid danole intimation kita na mama akid mama ki pol lim nuwa masak danu pen at hey tel sit sen masang siya pen pasyan happy na low pina pen gen din how hello din na tel masak ngay ba hunsi mga on pen mi setan khem na pasyan thu mga setan khem na nga sat mga yung hanga only lai a chapter be lo wa din again no pasyan yung dam na din na siampan. God create our redemption, start our redemption. He author our redemption based on land asungten pasyan lungtang kilingay ilway manin ong ngay loy man pasyan te. Why that? Betel pa lamning lian tay. Hopa na topik agar sanu ka chu. Ake seden nei omon ne wala pele hopa samon de kai fa. Ngai chim the lo kai. Topik ka sai. Miswa tel lo wa mo trang lo atlei the lo patiana topik ang zak samu. Miswa pang lo wa ahin huwa alim the lo pasiano cha. Mucia ne ma pasyan long tam I nama love and give a second point nahi love pasyan eight manina apiahi nei mana apiak te hi enale min ayin the pelo kelo hi mo I na kabulahi hoza love is the prerequisite asang Genesis the prerequisite of what such as give. It na hanga til piak pen. Ho til piak pen amasanga aong a prerequisite apoy mo masapen bang ya. It na bulpo hanga piak ai na pen mo. Ho zagin kha til piak pen na hi le tua it na pen. The proof of such love is the gift. Mo. Isan siang le I agip pen ka pasyan it na approve na agip ahi it na hangin apia to atil pia pen ay na ra na ahi ko bangam la there again God give God ane lo re hundam na pen bakata namin bang papata inungang ko na isunsun pen ha zoren mapai min nungak akisak tela minute hak sis tela na kis tehitikan te mangal papa yang ana min
Pastor Nelson in Jordan I happy in mama who journey na CRP nation na petat de CRP nation sin petat zene 2 PM te kwagan ai la le an ai mama siang ai ko bet siang din ama bike nation sin ma jadi na peketa hi ti le dong as sa me mo ti da yo mo tu na pasien tat hiat na mystery alam dang pelele pasianen ayin mama kwateda ama do ten rai ay mama hamen apasian atapa pasian veve tiai tupi mo upon to na wolf and whosoever what bear ya no omkiri hela ta wolf ra chi chiang le John in kha John gospel sumazong John lekha thoda zong a pista zong wolf ti pen cosmo agriteksa amir cosgo cosmo hivet khovel hivet ai banga chituma amini paisa God sent his son into this world, a literal word cosmo, not to condemn the world human being cosmo. What's that? Ale khaton na John de khaton khan na buni na som de som ko na do to bangaja. Love not the world. Khovel it kayun. Ho khovel bang. Hin khuo ngai nat na. Hausa na duam na noble na zale na hin khan ko nop na te it kayun che. Hu jong cosmo zangai. Hin hela ta cosmo azat na pela ta mi hinga yang zangai mo. Ya biang azat na bangat siya atun na word and whosoever pasyan it na ina whosoever inclusive limited atonement Calvinist limited atonement nasataga apompolen min tu ni chama theology ten it depend ki how people limited atonement Arminian na panglo Calvinist na panglo alai hot Paul china hoten kha adin piu banga chile John 3:16 ministry kisita sa kalatun Amerika mo John 3:16 ministry wa adin pi bang whosoever kwa hile chie mo qua hile ama king tate chu qua hile na banga pom chi a huang chi chenga whosoever regardless of caste and creed color background nation country huap lo afeka huap fe meeting jo sia huap ni hena le hoda ta mi hina che whosoever believe in him should not perish. The world a mihing papen agin to pen bang her chitian khovela mi khat bet omdana yen the world as pen not all of us the church hello the world as cha zorem Pastor Pulang Kanta Pastor Nelson singular ayin na pen atensa bang adjang present tense song low past tense song zang low future tense song zang low Greek tense song pen aorist tense ki karom lai sangin tila piang hingal a hingal a hunam low there's no time bound spread out no limit the time aorist tense aorist tense na third person singular you the world nang nahi pasya ai che achiang ya chet tazen antar ko bona do kayo nak sanga kiwa ali na bangan tin believe and have kwa hila aging taten anay di if you believe you have what bear ma believe and have when trust if you believe you trust if you trust then you have
that transfer. The faith who are a medium of baptism. That is the medium is your faith. Na to na taksanay le. The hand who by faith who can dare to stretch it out his hand and receive it to the giver's hand and have it. Because he trusts, he receive it. Transfer the gift to him. The one, the God who literally love passion in mama pal taga in head lower as is song here a pengapan na de here dang kat tul som kong piahi na nong la dia yes na din na lale nanga give and transfer nang hi ka khod daga tul som nang khod ki transfer na ngai ta Jesus na pasyan ka dan kamay may telo na at tapa Jesus pen dom kangin miten mo dingin miten kempel mo na miten kempel tat leng na ham siat na khuding na at tapa pen mo theologian tam tam bangagyan jo Bible pumpi be mang hen la bang ngom no ken la John 3:16 sa om zong le aching lai di there's enough sufficient hi chi to bri atu piran mo angana Paris and life Paris life Ho Paris ben ka ani heleson mang tana hilohi dera ka gian mo mang thang be mang hilohi khan to na abe lo God mun ho Paris ben ani heleson le Bible sunga jesun hel le me khu me ko lau ho dan hel ho chen again de ro fiat ben thula lo tai Paris hilohi it's not Paris it's eternal damnation without God, without mercy, without limitation. That is hell. Where he perish. Who am just come to among tongue. Among tongue, I see you in the hell, she don't like. She not keep it no am said you. Ham padu. She not keep it low. And Hotang God. Kai to let go on mona, pen a damn monkey. 2 yom ver one loaded chimo. Tôi dùng lột đi ngáp lột, tôi dùng lột đi giả khăn, còn một phần ngáp mà lột giả dễ su su cho thế là thành mất, biết là sai. Tôi dùng về vào lột đi khó chứ là không mà hay khó, đang đã khó sao xin, tôi dùng lột đi mà ngại thế xin. Paris and life, both are eternal. Ani akan tondai. Kau lama kita teju mangkang lawan kantor hina ane tadi ngat kantor tang tonin ahun dapat Yesus kira aten kau dam tadi hi tang ton hita kau hilang Paris kondema om Yesus ging talawa oh pasien tilpiak pasienin atapa pasien piak ging talawa om tejunin kantonin mantatna atong tadi hi Paris, both are eternal. Unending life, those who died in Christ Jesus. Love is the greatest. Love is the essence of our salvation. Hit to Peter and Peter. Henry Morehouse kisipan England te kada ya England gamang evangelist katora ma passion juga katoi do pa pene dian mudi mintang ma millions and millions ama tugian ngaya apa ina gamtema Amerika akipan na England khok gama thua bagian laina mi tam lu himai ahunong kada ya Henry Morehouse na dia mudi hopin na biagina Chicago na biagina kung ho thunung gian sak deng ho di kahi achila dia mudi ho in gian sak ning chi achi ba mang fo ho in
again ni pi kal khat sung John 3:16 sermon bol abol dian murin ngai nop selo changa jim cha khat be thu pian dia pia pen hun khat ki pia pen a jim ni chang jong ti extend ki bol sa a jim da kian le thop pi sa no ki no khat ve gan la ni ve na thum be kal khat bol tan ni sagi sung bol sa wi ni te nga thu gen so mo bang za ve gan chu the kha wa hopa pen kha bang again da no the man who moved millions. The man who moved millions. A million move balls opa mimin thang pa. Tol here ki move sang zopa. Ay mo kay ba pe. Hoy bang yan chi jang le. Oh ngayon hi. Pasien in na lopida. Apoy hi Bible sang ko mo na pe. Hechin ka ay sudan. Jacob leder pen fam tunga pan kido su hen la Jacob ka le ang kido su gin le tung su la ho ki kal to hen la van tung sang ta ka van don ki pain ta ka nuam si cha I kal sang de nuam de vak de nuam de ato cha ki tung ding la Jesus na om ding hi wa Jesus mu mana Gabriel na ding dinga Gabriel ke nga pasiat idna bang hiya bang satu piham jindong le what Gabriel fan a messenger van sorta pasiat messenger nun and again dim to he for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life ana chidin icha ihun nam nam so an lo pi dan ngai so dan mystery chi lo so ga diam lo a mystery chi lo so ga diam lo pasianin a hu mystery but demonstrate ibu thei dim yet thei dim itak san thei dim ilang thei dim izu thei dim pasianin cross tunga atapa hong khai he demonstrated his love on the cross of Calvary cross as statue bang harm sedong curse be upon him. God had not some call put him a curse put him a harm set. Who's a lam crossing mon put more cross coach him. I know I come not more not sound better good in a gala pramuta put a harm set him. Harm said on took it. Curse is the man who hang on the tree. Zudate curse hilohi. I hang in Deuteronomy. Curse is the man who hang on the tree. Mikilo who is a top pen, so I did look at you, sing a carpet, curse. I was asked on the way. A final point about redemption, a mystery theory respond. Banks in respond, Pung Som the Sakipanin, a Sang Som the Sakipan Som, the Kanatoptana. What Bangam says 17 na Pasyanin tiyan mo God sent his son into the world. God not sent his son into the world to condemn. Pasyanin respond pasyan ayit na pasyanin a happy na Jesus Christ cross an nasyan na pasyanin bagsin respond a respond na pasyan don hu na penahile at katapahi ko vela siya mite siyam lotan sagdingin kung solay kaya kwa hile aging tatapote hundam na dila kung solay hihi his first coming wa immediately follow bang aban akinte bang azripen bang so again na he that believe him on him is not condemned but who don't believe him condemned already. Aging tatep ka mo pay kay di wa aging talaw tepen mo pay hit hitahi already condemned. Ajepen pasyan tapa hil aging talo man. Unate Jesus Christ
ấy tết tận riêng à pasien hi a sidianga a thoki dinga til dinga a prediction again for him kisilo ki thoki la di ven ba kho de sanop satanga drama bor hilohi don't take it Jesus is playing dramatic role hilohi Jesus is 100% human being nang ke ba sina hak satna tunia assistant medical tama hotanan en la nat study Google en lecture Jesus as akhosa assistant bangin na lo lung kham na depression sang toba mihin khosa person suang jon tan me mihin ai mo 100% human being dang ke bang he itna jaga cross hak san again to the ball siam na sina dongat nang kha dong tu mam in na jet sorry only because of love he hold on to the last atau dunga khaduang tu in nazar pasianin ong respond ai la me respond man respond 19 to 21 irale mi hingin idon hu na bang Jesus ko velang pa ya ma in the beginning is the zon bung khat na ta khat da batai in the beginning is the light come into the world, the light shine, and then people rejected. No. Jesus and the light come into the world, but people had the light. They turned away from the light. Allah said, because the pasien sap na Jesus Christ cross a sin up and mina ki hey mangsanin aziat pen atil nasebu asiat manin gilaw tilay bi manuna akibu hanu amsalo katangwal lai ni tapian thang ma tam katangwal ka volleyball bet lang ni khovel nuam ka sawa akipa kan no sa khovel ko sang khovel nuam sa mi ngat dei tong kuam da tipia kai leu chi ta ka khovel kilo mai ai le volleyball ben da ni tak san dei ta kwan le nu thang nei wa ka sita tun la chin khajin le tong na mana bote he chung thang ba ke ba kur sen po kilan ba kwan hun dam da zong chi ken ba ka ya je hi bang khovel na ba pin se ham ki cha khovel nop sam e na ngai cho ki sa po sam no a thu pi kha jong hilo volleyball be nop sak na khovel hin ko nop sak na no me ta thang tan na khovel thang tan na te ngai na zenga Jesus pe a light pe ki he sam ke a zia pe Jesus po me lam po Jesus po le a thil sa ka thil se mo te kilang di mo fe ang kilang te what happened zan la ya mi gutam root khian khat pen thak electric on here make to sa subtract la vak ta le banga om abo do la za nu Kishwar la bhayam confounded subject confounded here me to Iบอกมันมั้ง so again for everyone do it the evil headlight me gilo bol ta podin mial pen hua a de lo hi mi va pen de lo mial namun dum jong sual bol na din mial dam zo na hi nungang tang vani suana bolu chiang ko ma electric vang no ya nei ni sa tang no bolu anin ki la ma mian na lama anin tom lama sual bol nai aja pe suana sep nahi mian no ya sebahi va ka hi chiamen suana sep na pe confounded reproof ai mane but alone he did do it truth pasian thuta hinta chu wa ga no sawa patian ki pa ga hi tonin hi pasian tak na mystery to ba hundam na pe iki pa na I hundam na Jesus Christ hi the greatest mystery is love pasian dit na wa bangaya ai na how
So God sent His Son to die for sinner like me. Husanga to bizon. Kay Michael bet adin atopan atapang son asi sa pen lamdang sai. Husanga lamdang zopen. Akial bet hilowin kay aba do tua pang mo. I'm the one who rebelled against God. He sacrificed His Son and let Him die and made Him die. Paul and Passion Ball, He made Him Chimol. He made Him Jesus sin to sin who knew no sin. He allowed people here a ball summing. Nang kay thang katua pubalang din pasyan thang pa na zong siya tem Jesus tunay na Jesus take tangan nuay chim na cross tunga Eloi Eloi lama sabachthani kapasyan bangtasan ito bangtasan hat ve jong pa le pasyan le Jesus kiyan lo nang le kay ai na siya ta na nasip God give God for your salvation. Separation. The Father and the Son separated only one time on the day when Christ took your position on the cross. Propitiation. Substitution. Din mo din nga. Nang sinalungan Jesus silan, substitution lalay. However, nakinazong siya itong amtay manin. Pasyanin kihisan. Kadvei-tsa pasyan le. Jesus kihiyan lo na. Ina hanga tat na nasip is a mystery yahi. Hosa mystery zo banga nazam na. Ya, laho kasala. Oh, hima lamdang pensa, hima lamdang pensa. Pasyan ni kay hogid zen lamdang pensa. Isa ka lamdang zom lohi. Ihun zon na iding diwa, hikoras. Ite na tan sa hom le ko de ding hom ihun zon na de oh hima lamdang pensang hima lamdang pensang pasyanin kay hong i ve oh hima lamdang pensang siguro le oh hima lamdang pensang oh hima lamdang pensang pasyanin kay hon i lai ve hisang a mystery zom lo hibuay hibang kida huay asitazong hinolo pasyan nai thei di ko lo minam sia le mi bang malo ong i lai pasyan ni na hisa atalian hisa nga tu pizo mystery lo pi alam dang ko ya mudin ya unak te tu ngan dim ni tu ni lam na chian mo no hi tu za ngai hem pe te na om na muna pasyan happy na lo pi dan alam dan da it na Atan na lamdam dan atupi luahi. Morgan Baysak lovin. Nahin ko sa sunay na ilaw niya tunin. Nadom na malaki amin lato pa. Nakiyamunat umpay. Nama kung zuan tau pa o miglohi. Pasyan o ngay kintahi. Cross sa tahi. Nang nakipoka tau pa. Nakiyang kung zuan na sila tunin. Ngay dam na natang din. Whosoever believe nagtaksal pasyanin at tapanang niyang piyahi. Pasyan na Jesu drama so ladang pa hilaw hihi ina hanga sina tana cross sina ham sedonga ham siya na tuang pay imo na tanga tuaga cross ay sina mo na si Jesu hihi tunin na nagintada nakilala hundam na hi. Naom na bun, siya ko apion. Tau pa nakiyang kung zuan hi. Kamo na te tu may pibang sahen la tol may bang siyang nalatunin kay man o pasyan. Kas nil siyang ta katapasi sanen kanil mang ta.
kata pasisan namo da te bangsa siang lo tunin bangsa dia he bangsa thu so le kan huap la amlo ka ngai dam ta hi tunin ka ngai dam ta hi ngai dam da tang ta hi ito pang pai masak lai hun dam na pedin pai hi pai kini chang vai hom kon ta di hi Jesu vai hom na ma ding di hi vai hom na pasiat tu ke dang kong kon di na hi na hun dam na tan lo tu ni una hun dam na kipian la kilani pasiat tu bang peta hen itum dia ni ma pa pasiat kanuam hi dunia ko kana azala ngai hem te na khana man ahin kon long ni alung sim so ba ta te na mo su nem sagin dunia Jesu hun dam pan nang ma khia mo ki sa mira ki a khia a khan to na nang ma nung zuya nang a da hin ta dia min hin na thak to nang ma khan kho zanga kal so the din azanga hem pe nang thu pang piak sak buang zol sak dim de in mang pa Jesu ni ser ka tu mo yi amen